O zami sa City Misamis Occidental ug sa tanan nga nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. May adlaw at kumusta? Ako si Dazzle Humotikson, Setyembre 9, 2025 alang sa pinakaulahing balitang asenso. This is Ozamis Today. Asinso sa Miss Family naghiusa sa pagsaulog sa 125th Philippine Civil Service Anniversary. Mr. and Miss Civil Service 2025 malampuson. Matinud-anong serbisyo publiko gipasiugdan ni Mayor Sam Fuentes sa 125th Civil Service Anniversary. Governor Waminal gugma sa edukasyon ug serbisyo sa Misamis Occidental gipasundayag atol sa 7th anniversary sa Felina Sevilla Waminal National High School. Katuman na sa saad, Asinso Pinoy Medical Assistance gisugda na sa pagpatuman. Lula nga may apo sa Cebu nga na hospital kapin sa 17,000 pesos nga hospital bill, hingpit nga gitubag. Sa police report, motorcab driver sikop sa drug by bus na Ozamis, duha ka sa 6 sa Cebu na kumpiska. Straight level individual sikop sa drug by bus operation sa PNP Ozamis. Pamilya Mercades natabangan sa Asinso Ozamis Administration sa dakong bayronon sa hospital. Aniya ang detalye sa Ozamis Today. Asan sa Ozamis family naghiusa sa pagsaulog sa 125th Philippine Civil Service Anniversary. Mr. and Miss Civil Service 2025 malampuson. Aniya ang detalye. Isip pagpasidungog sa tanang kawani sa gobyerno ug aron mapahinumdum ang importansya sa dekalidad, patas ug transparent nga serbisyo publiko, gipahigayon adang Lunes, Setyembre 8, 2025 ang kasaulugan sa ika-125 nga Philippine Civil Service Anniversary nga gitambungan sa tanang Asenso Ozamis family nga nagdala sa tema nga bawat kawani lingkod bayani, puso, dangal at galing para sa bayan nga nagpasiugda sa dakong papel ug sakripisyo sa mga lingkod bayan aron mapadayon ng maayong serbisyo sa katauhan. Gisugdan ang selebrasyon alas 6 sa kabuntagon, pinaagi sa parada sa tanang kawani sa Asenso Administration nga gipanguluhan sa amahan sa Dakbayan Mayor Sam Norman Go Fuentes, inubanan ni Vice Mayor Simplicia Bebineri, mga sakop sa konseho sa Dakbayan, department heads ug LGU employees. Opisyal nga nabuksan ng kalihukan pinaagi sa opening message ni City Councilor and Chairman sa Committee on Civil Service, Lorly Fuentes Cipres, di nagpunto nga pinaagi sa panaghiusa o pagtinabangay na mahimong malampuso ng aktibidad bisan sa gamay nga panahon sa pagpangandam. Tungod sa panaghiusa o pagtinagbangay, naka-kick off gyud ta karong adlaw bisan pa lang sa gamay na panahon sa preparasyon. Karong tuiga, gisaulog nato ang ika-125 nga anibersaryo sa Philippine Civil Service. Ubos sa tema, bawat kawani, lingkod bayani, puso, dangal at galing para sa bayan. Kini na tema, nag-remind ka nato nga ang atong trabaho isip mga lingkod bayan dili lamang usa ka obligasyon. Apan, usa kini ka calling. Usa ka tinud-anay nga misyon sa pag-atiman ug pag-alagad sa katawhan. Giatud usab sa konsehal ang mensahe gikan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nagkanayon. This anniversary must therefore serve as a platform for civil service reorientation. The evolving demands of the 21st century, ranging from digital governance to regulatory coherence,
from environmental accountability to decentralized service delivery require a bureaucracy that governs through foresight and civil imagination. Let every agency cultivate internal rigor and let civil servants embrace the vocation of constitutional stewardship so that the Republic may govern through the inherent strength, wisdom, and intelligence of its institution. Miatag usab si Vice Mayor Simplicia Neri og mensahe nga nagpasiugda nga kini nga milestone o sa kapainumdum sa tanan sa mahinungdanong katungdanan nga gisalig kanila isip mga lingkod a bayan. This milestone reminds us of the noble duty entrusted to us as public servant. We have to serve the people with integrity, our commitment and dedication, and of course, with excellence. Here in Osamis City, LGU Osamis, we are proud to be part of this long tradition of service, working together to build a city that is progressive, inclusive, and people-oriented. Nahimong highlights sa kasaulugan ang presentation sa mga candidates sa Mr. and Miss Civil Service 2025 nga giusgahan base sa ilang production number, sports attire ug question and answer. Napakita sa talento ug kahanas ang mga representante nga nagikan sa mga teams nga nagrakip sa Team Blue, Team Orange, Team Red, Team Purple, Team White ug Team Yellow. Sila gihukman sa maangayan nga panel of judges nga naglangkob nila ni event coordinator and pageant enthusiast June Reyes Pequiro, Miss Ascenso Osamis 2025 Kate Shaina G. Adalin ug educator and culture and arts advocate and pageant master Federico B. Araniego isip chairman sa board of judges. Human sa pipila ka mga rounds sa pagpasundayag sa talagsaong kahanas ug kaanyag ug kaambungan sa mga candidates, gipahayag ang mga mananaog sa Mr. and Miss Civil Service 2025. Nung tayo'y nagkakilala, nakakakilig, nakakaloka, kumikisla mga ila habang ako'y sumasayaw. Lumapit ka sa mo, pwede ba makisayaw sa'yo? Pwede ba makisayaw sa'yo? Second runner-up, Purple Team, Miss Civil Service Benedine Fuentes Lago. Red Team, Mr. Civil Service John Michael Manga. First runner-up, White Team, Miss Civil Service Monica Charito Badal. Ug sa Purple Team, Mr. Civil Service Candidate Edwin Sambulan de la Peña Jr. Ug ang napili nga Mr. and Miss Civil Service 2025, Yellow Team, Mr. Civil Service George M. Caaminio Jr. Ug Yellow Team, Miss Civil Service Sheila May Sevilla. Ang kasaulugan sa ika-125 ang Philippine Civil Service Anniversary nagsilbing opisyal nga pagsugod sa month-long celebration gikan Setyembre 1 hangtod Setyembre 30, 2025 nga nagpasidungog sa tanang lingkod bayan sa Ozames City. Nagpakita kini sa padayon nga suporta sa Ascenso Ozames Administration nga gipangaluhan ni Mayor Sam Norman G. Fuentes alang sa makawani nga giila isip mga bayani sa pagserbisyo sa katawhan. Matinud-anong serbisyo publiko gipasiugdan ni Mayor Sam Fuentes sa 125th Civil Service Anniversary. Bernal Texon alang sa report. Opisyal na nagibuksan sa Dakbayan sa Osamis ang month-long celebration sa ika-125 katuig nga Philippine Civil Service Anniversary adlang Lunes, Setyembre 8, 2025. Isip pagpasidungog sa tanang lingkod bayan ubos sa tema
nga bawat kawani lingkod bayani, puso, dangal at galing para sa bayan. Nasugdan ang kalihukan alas 6 sa buntag, pinaagi sa parada sa kinatibuk-ang Sinso Osamis family nga gipanguluhan ni Mayor Sam Norman Go Puentes, idubana ni Vice Mayor Simplicia Bibineri, mga sakop sa konseyo sa syudad, mga department heads ug LGU employees. Sa iyang mensahe, gisaysay ni Mayor Sam ang kahulugan sa tema sa selebrasyon. Din iyang gipunting nga kini nagpasabot nga ang tanang kawani sa gobyerno adunay mas taas nga obligasyon nga ipakita ang matinud-anong pagserbisyo. Today, we are in the kick-off stage of our month-long 125th Civil Service Anniversary, which this year is under the theme, Bawat Kawani, Lingkod, Bayani. Puso, dangal at galing para sa bayan. A theme that invokes and imposes upon us that we are of a higher obligation. A higher obligation is demanded upon us because it requires nga ang matag isang kawani sa gobyerno usapod kabayani. Ipadayag pa niya nga ang matag usa ingon nga public servant kinahanglan mahimong usa ka servant leader ang iyang kasing-kasing, dignidad ug kahanas gamiton aron mapaangat ang kinabuhi sa katawhan. Dugang pa ang tanang empleyado mao ang nagsilbing makina nga nagapadagan sa milabay ug kasamtangan nga administrasyon. Usa ka puwersa nga angayan gayud ipasigarbo. Each of us therefore is a public servant, is a servant leader whose heart, dignity, and excellence should be utilized to uplift the lives of our fellow men. As your administrator before and now present, his honor, it could not be denied that each and every one of you within the LGU are actually the pillars upon which each passing administration depend upon. You are the machinery which makes the LGU move, without which the one in charge in the LGU, the LCE, cannot do anything. So you should applaud yourself. We should applaud ourselves for that fact. Nagpahinumdum gini sa balaod nga nasulat sa konstitusyon, to quote, public office is a public trust, unquote. Din ang pagkupot sa usa ka katungdanan dili lang kahigayunan alang sa personal nga kauswagan, kundi usa ka dakong oportunidad sa pagserbisyo sa katawhan. It behoves also this representation to again remind us of the timeless adage, particularly for us public servants, that public office is a public trust, that holders of public office that to hold the public office is not an occasion for personal enhancement, but an opportunity to serve others. Gipadayag usab ni Mayor Sam ang Article 13 of Quezon's Code of Citizenship. Ang ethics diin nagkanayon, Do your work cheerfully, thoroughly, and well. Work badly done is worse than work undone. Do not leave for tomorrow what you can do today. This is very apt for us public servants. As I stated, we are of a higher calling. Our willingness to work and to serve must not be founded on because we depend on our salary from the government, but rather it is a sublime duty on our part to help
our people. Only by applying such mental attitude or correct attitude can we really work and thus give wholeheartedly to the fulfillment of our duties. Kini nagpasabot nga ang tinuod nga sukdanan sa public service dili nasukod sa gahom o pribilehiyo nga maangkon kundi sa matinud-anong pagpatuman sa patas, husto ug dili mapukan nga commitment alang sa katawhan nga gialagaran nga mao ang tinuod nga esensya sa Asinso brand of service. It reminds us again that the true measure of public service is not the power or privilege that we enjoy, but in being industrious, in applying fairness, justice, and unwavering commitment to the people we serve. This is also the very essence of the Asenso brand of service, a governance that delivers results and put the people in the center of every developmental thrust to achieve the goal and to continue that ang tanan natong katawhan magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Hidugang pa sa mayor, As we move forward, let us hold on to the truth that service with a heart, puso, which is under our theme right now, dignity, dangal, and excellence, galing, will always overcome whatever challenges that we will be facing, and it will inspire trust and secure a lasting kanunay asenso, usamis, and a stronger Republic of the Philippines. Daghang salamat ug kanunayon nato igahatag ang tinud-anay nga masidungganon nga pagserbisyo sa atong mga igsuon, pag-alagad na may dignidad ug may gugma. It only calls to heart that our calling should also be with our heart. Mabuhay ang lingkod bayan na taga Osamis. Mabuhay kitang tanan kawani sa CSC ug padayon sa kanunay Asenso Osamis. ang mensahe ni kanunay Asinso Osamis Mayor Sam Norman Go Puentes nagpakita sa padayon nga pagpaningkamo sa administrasyon nga mahimong ehemplo sa matinud-anong pagserbisyo ug pagdasig sa tanang lingkod bayan nga ipadayon ang integridad ug kasing-kasing sa pag-alagad alang sa padayong pag-asinso sa dakbayan sa Osamis. Alang sa Osamis Today, ako si Bernald Dixon. Salamat Bernal, Governor Waminal. Gugma sa edukasyon ug serbisyo sa Misamis Occidental, gipa sundayag atul sa 7th anniversary sa Felina Sevilla Waminal National High School. Ania ang maritalya. Gipamatudan pag-usab ni Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal ang iyang walay hunong nga dedikasyon sa katawhan sa probinsya. Bisan pa katapusan sa simana, dili mapugngan ang pag-alaga ni Governor Henry alang sa katawhan sa Misamis Occidental. Sa ikapito nga founding anniversary sa Felina Sevilla Waminal National High School, iyang gipakita ang tinuod nga dedikasyon sa kalambuan ug kaayuhan sa probinsya. Ang maong okasyon usa ka pagpahinumdum sa mahinungdanon nga kontribusyon sa inahan sa gobernador si Mama Felina. Kinsa ang kadasig ug kinasingkasing nga pagpanudlo padayon na nagdasig sa mga masamisnon hangtod karon. Usa ka simbolo sa damgo, kalig-on ug tinuod nga espiritu sa mga misamisnon. Kauban ni Governor Waminal si Clarin Municipal Mayor Riza Waminal de los Santos, Osamis City Councilor Sancho Sani Waminal, mga opisyal sa barangay, mga bisita ug tanang mga magtutudlo ug kawani sa tungaan. Gipunti ni Governor Waminal
Wominal nga ang edukasyon mao ang ligon nga patukuranan sa iyang Asenso Misamis Occidental Vision. Napuno sa kalipay ang selebrasyon pinaagi sa makalingaw nga mga sayaw sa mga estudyante nga naghatag garbo ug inspirasyon sa maginikanan, magtutudlo ug sa komunidad. Ginagurahan usab sa mga okasyon ang pagtukod sa 10 million peso multi-purpose building, pag-ayos sa mga classrooms, 49-meter lined drainage canal ug pag-upgrade sa outdoor spaces alang sa mas himsog, mas luwas ug mas makapadasig sa pagkat-on nga palibot sa tunghaan. Sa matag pulong ug lihok, gipaambit ni Governor Wominal ang iyang tinuod nga baruganan nga ang edukasyon ug serbisyo mao ang labing kusgan nga puhunan alang sa mas himsog, mas malinawon ug mas mauswagon nga Misamis Occidental. Katumanan sa saad, Asenso Pinoy Medical Assistance gisugdan sa pagpatuman lola nga may apo sa Cebu nga na hospital kapin 17,000 pesos nga hospital bill hingpit nga gitubag. May report si Angela Meh Kirante. Subay sa panangad sa Asenso Pinoy Party List nga maghatag og medical assistance sa mga miyembro ni ini nga nagpuyo gawa sa Misamis Occidental ug nalambigit sa pinansyal nga problema sa pagbayad sa ilang hospital bill, karon uhi nga nasinati sa usa ka apuhan ang serbisyo nga katumanan sa saad sa Asenso Pinoy diin ang iyang apo residente sa Purok Obi, Gunob, Lapu-Lapu City, Cebu na admit ug nakabaton og dako nga hospital bill. Sa interview kang Nanay Mary Jane Patana Gonzaga, 51 anyos ug residente sa Purok 1, Kapukaw Sining, Dakbayan sa Uzamis, iyang gisaysay ang hinungdan sa iyang pagdangop sa opisina sa Asenso Pinoy nga anaa na himutang sa Uzamis City Hall aron matabangan ang iyang apo pinaagi sa Asenso Pinoy Medical Assistance. Mary Jane Gonzaga, Kapukaw say Purok 1, 52, mag 52 ang edad. Na ako karon diri sa office ni Kong Indi nangayo og Asenso Pinoy tabang kay akong apo na admit sa Cebu. Diyon nagkinahanglan man gyud pangayag tabang. Dayon magpasalamat pugog dako ni Congressman Indi nga gihikap niya ang kasing-kasing sa dakong tabang. Akong apo na admit kay Ang iyang apo nga si Lexus Gonzaga Anciano, usa ka bulan ug 5 ka adlaw ang panuigon na admit ug na-confine sa Our Lady of the Rule Maternity and General Hospital sa Humay-Humay Road, Paho, Lapu-Lapu City, Cebu. Tungod sa grabe nga diarrhea, diin kini nasuta og na-diagnose nga adunay acute gastroenteritis with moderate dehydration nga sumala pa ni Mary Jane kalabot sa hinungdan ni ini. Ipatutoy man kanang bibiron nga wala mi kan ba bago pa siya gianak bulan atong 3 yun kuan wala tay tumiyangay sa gatas mo nagkuan dehydrate. Matod pa ni Nanay Mary Jane, tungod sa pagka-admit sa iyang apo ni atong Setyembre 5, 2025 ug sa dako nga hospital bill ni ini nga may kabat sa 17,140 pesos masaligon nga midangop si Nanay Mary Jane sa opisina sa Asenso Pinoy uban sa pagpanguna ni Congressman Attorney Henry N.D.F. Wominal Jr. aron mangayo og tabang aron ang iyang apo makagawas na sa hospital. Pizza 5 sila na admit yun mugawasay karong adlaw pizza 8. Kaloyan sa Ginoo maayo na. Yun, misakaloy ko diri kay nangay kog tabang ni Congressman Indi. 17,140. Busa, pinagi sa dakong tabang sa Asenso Pinoy, diin na fully covered ang hospital bill sa iyang apo, nagluha si Nanay Mary Jane, samtang gipaabot niya ang iyang dakong pasalamat, ilabi na kang Congressman Indi. Karon ang akong pangayo ni Congressman Indi wala gyud gihikaw siyang kasing-kasing. Dako kay kong pasalamat. Magpasalamat yung kong dako kay nimo Congressman Indi nga imo kong gitagaan nga ning kantidad ikon sa kong apo na magkagawa sila. Salamat kay kong dako.
Gipasabot usab ni Nanay Mary Jane ang rason kung nganong siya ang nagproseso aron maka-avail sa medical assistance ang iyang apo. Ako yun siyang apo. Anong ikaw may nag-process ng asa malaya ang ginikan? Naa sa Cebu, nagtrabaho, na yun. Lagi, na po na-admit nga, wala gyud po ikuan, kay nakuan man siya nagtrabaho, naundang po, kaya aniling nanganak, nga nagbantay sa iyang anak, no lagi, nga, saon man yun. Kahinumduman nga sa nakalabay nga election campaign ang Ascenso Pinoy Hospitalization or Medical Assistance usa sa gisaad nga programa sa Ascenso Pinoy nga mamahimong matagamtaman sa matag Pilipino. Ug karon buhi nga nasinati ug natagamtaman kini ni Nanay Mary Jane ug sa iyang apo nga anaa sa Cebu. Magpasalamat kog dako ni Congressman Inde sa Ascenso Pinoy Party List nga ilang gisaad sa singabot nga kuan election, wala gyud nila gi hikaw sa mga tawo nga mangayo og hinabang. Wag gyud ko na kuan, ako yung gibalik-balikan usaka diri ma'am yun. Kuan yun, di gyud ko mauli og dili makuan akong kuan ba. Congressman Inde, salamat yung kaayog dako. Alang sa mga gustong maka-avail sa Ascenso Pinoy Hospitalization Assistant nga naa magpuyo gawa sa probinsya sa Misamis Occidental, ang buhaton lamang sa matag membro mao ang paghatag sa ilang hospital bill o voters registration ngadto sa ilang service providers o sa mga nag-recruit kanila ug isumiti kini sa mga service providers sa opisina sa Ascenso Pinoy nga anaa nahimutang sa Ozamis City Hall. Kini nga katumanan sa saad nagpamatuod nga ang tanang gisaad sa Ascenso Pinoy Party List umbo sa pagpanguna ni Congressman Attorney Andy Waminal, tinuod gayud nga buhaton ug ihatag ug dili kutob sa pulong lamang. Alang sa Ozamis Today, ako si Angela Me Quirante. Sa police report, ang motor cab ay driver ay sikop sa drug abay bust sa Ozamis. Duha ka sachets sa shabu na kumpiska. Gitutukan ni Leoncio Medalio ang maong balita. Ania ang iyong report. Kapin kun kulang alas 3:15 sa hapon, Setyembre 8 ning tuiga, sikop sa usa ka malampusong drug bypass operation sa Purok 7, Sitio Bitoon, Barangay Aguada, Ozamis City, ang usa ka suspitsado nga street level individual nga naila sa alias Yuyo. Ang maong operasyon gipangunahan ni Intelligence Officer Police Captain Elwood Kilat Malanog ubos sa supervision ni OIC Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Harvey Amilianosa. Nasairan nga si alias Yuyo, 45 anyos, usa ka motor cab driver nga adunay live-in partner og lumulupyo sa Purok Matinud-anon, Barangay Maningkol, Ozamis City. Gilusad sa Ozamis City Police Station ang maong operasyon human mapalitan ang suspitsado usa ka sashi sa gituang shabu nga nagkantidad sa 500 pesos. Atol sa pag-body search kang alias Yuyo nga gisaksihan ni punong Barangay Dio Pigalan sa Barangay Aguada, representante sa Department of Justice o mga miyembro sa local media na recover gikan sa iyang posisyon ang mga musunod. Tulo ka sashi sa gituang shabu, lakip na ang usa nga napalit sa pusher buyer. Usa ka resibo nga gigamit isiputos sa maong mga sashi sa gituang shabu. Usa ka itom nga leather wallet di nasuta og nasulod ang maong mga illegal nga droga og ang 500 pesos nga mark money. Di banabana nga ang kinatibuk ang timbang sa mga nakumpiskang illegal nga droga anaa sa 2 ka gramos og adunay street value nga 13,600 pesos. Sa interview sa maong suspect, iyang giangkon mismo nga siya positibo sa paggamit sa maong illegal nga droga. Kung idagtis ka karon usa ka, positive o negative? Positive? Positive di ka. So nagagamit di ka, sir? Oh, karon sa ka lang gamit og shabu? Gahapon. Ay, gahapon.
Ang maong suspitsado temporaryong gidetiner sa kustudiya sa Usami City Police Station alang sa hustong disposisyon. Samtang giandam ang tukmang kaso batok kaniya nga mao ang paglapas sa Section 5 ug Section 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kini nga manapusong operasyon sa kapulisan sa Usamis taliwala sa ulan nga panahon nagpakita sa ilang ligon nga paningkamot o commitment sa pagpugong sa hulga sa illegal nga mga droga uban ang kanunay nga suporta sa Asinso Usamis Administration ubo sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman Go Puentes aron masiguro ang mas luwas, hapsay ug malinawong dakbayan. Alang sa Usamis, suri ako si Leoncio Medalyo. Salamat Elion siya sa dugang pang updates gikan sa lokal nga kapulisan street level individual sikop sa drug buy-bust operation sa PNP Ozamis. Glenn Ray Ruluna alang sa report. Nasikop sa gimong drug buy-bust operation na sa mga sakop sa Usamis Police Station ang usa ka 27 anyos nga lalaki nga ilahang si alias Nunoy. Lumad taga Mahayag, Zamboanga del Sur o karon na temporaryong nagpuyo sa Purok 5 Barangay Baybay San Roque. Matod pa sa sospetsado atol sa interview sa mga sakop sa media, ang shabu nga iyang napalit sa lugar sa Manga sakop sa Tubod, Lanao del Norte. Nasikop na ang suspect na atong 2021 sa parehas nga kaso sa pagpamaligya og droga og nakaserve na og 4 ka tuig ngadtos bilangguan. Sa gihimong operasyon napalitan na ang nausig suspetsado sa pusher buyer sa kapulisan og shabu nga nagkantidad og 500 pesos. Atol sa pag-body search, gisaksihan kini ni Kagawad Ray Bulatete sa Barangay San Roque o mga sakop sa media din ang nakumpiska ang mga musunod. Usa ka pitaka nga adunay sudod niya 14 ka mga heat celled sachet nga gituho ang shabu ug ang 500 pesos nga mark money. Ang dinakpanteng kagol na karon sa Osamis City Police Station. Sumala sa hipis sa kapulisan sa Usamis nga sa Police Lieutenant Colonel Harvey Serrano Avillanosa. Kini nga kalampusan nagpakita sa padayon nga paningkamot sa Usamis CPS sa ilang walipuas nga kampanya batok sa illegal nga droga. Dili natutugutan nga mutubo ang kalihukan sa droga sa Tundakbayan. Kada pagdakop usa ka lakang padulong sa mas luwas ug malinawon nga Usamis. Matod pa ni Police Lieutenant Colonel Harvey Avillanosa. Alang sa Usamis Today, kini si Glenn Ray Rulula. Pamilya Mercades natabangan sa Asensa Ozamis Administration sa dakong bayronon sa hospital si Mary Melody Reyes alang sa mga detalye. Tungod sa grabe nga pag-ubo nga nasignati sa bana ni Judith Mercades, 54 anyos, residente sa Barangay Balintawak nga si Alan Mercades, 50 anyos, kini na-admit sa Tobias Feliciano Faith General Hospital. Si Alan na-diagnose nga adunay pleural effusion o tubig sa palibot sa baga. Ang maong sakit mao ang abnormal nga pag-ipon sa tubig sa palibot sa baga. Kasagaran niini nga ang mga sintomas mao ang kalisud sa paginhawa, pagbati nga mura og malumos kumuhigta, kasakit sa dughan, hilanat og pag-ubo nga mao usab ang unang nabati ni Alan nga nagtumong lamang unta aron magpa-check up. Giubo ni siya anang kuan din. Check up ron tanan mo. Nya kay pagkuan sa doktor kay ingon man nga dili pwede og iulit pa og balay. Kay kinahanglan nga kuan nyo daw kanang admit. Di mi gyud sa kaginawa mo wala lang ko na mo na adto ulain kay naanang mi sakit ga kuan. Mangayot gyud mi og kanang assistance man para sa amo ang bana man admit. Sumala pa niya, ang sakit sa yambana gidala-dala lamang sa pipila ka mga adlaw o gituuhan kini nga tungod sa singot nga naughan. Dala-dala ra ba? So dugay na gina niyang gibati. Unsa man lifestyle ani niya, ma'am? Ano man sila ba naman?
O dayon tingok dayon. O dayon ugma-undang pud og trabaho dayon kanabang higda ni sa ilang mangga. Tungod sa pagka-admit sa yambana ug sa pagpanginahanglan sa tukmang medikasyon sama sa pag-drain sa fluid, misaka ang ilang hospital bill sa kapin 100,000 pesos. Apan pinaagi sa dalegong programa nga gipadayon sa kanunay Asenso Ozames Administration nga gipanguluhan ni Mayor Sam Norman Go Fuentes uban ang suporta ni Governor Henry S. Uminal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Uminal ug Asenso Pinoy Congressman Attorney Henry N.D. F. Uminal Jr. sila natabangan ug naapagan. Usa ka butang nga dakong gikalipay ni Judith. Ako ikay na kong kalipay sa Team Asenso kay natabangan ang problema ma'am kay ikabaligyan naman yung baka among gidawon baka natubagin among mga problema. Pasalamat ni Judith ngadto sa mga lidere sa Team Asenso nga padayon sa kanunay naghatag kahupayan sa pamilyang Ozames noon. Daghang king salamat Sir Mayor o ni Congressman o ni Governor, daghan king salamat sa tanan nga tabang nga ako nadawat nga natubag ang problema. Salamat po kayo. God bless. Alang sa Ozames Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel, ang Ozames Today hatod kanato ingon nga serbisyo publiko sa kanunay Asenso Ozames Administration pinaagi sa liderato ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes, pinaagi sa Asenso Ozames News Channel. Alang sa dugang impormasyon ug sa pinakaulahing balitang Asenso, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kong Ando Waminal ug Asenso Ozames News Channel. Please like the official AONC YouTube channel diin makita usab ninyo nga naka-stream live ang among mga programa. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Leoncio Medalio, Bernal Texon, Adoni Dicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Maldi Reyes, Angela Me Ecarante, Mary Ann Elumapas, Xander Dalit, ug si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dasil Humua Tixon. Daghang salamat. Kanunay Asenso Ozames, padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.